Welcome. Bienvenidos a otro episodio de Pase Ambidiestro. Para todos esos que están conmigo, for all of those that are with me. Today, we'll be focusing again on making a summary of the Premier League, La Liga, and la Serie A. This mainly focus on just doing the review, the summary, and the analysis of these games. And today we'll be focusing on Premier League, that is on match day 17, La Liga, that is on match day 17, and Serie A, that is on match day 16. But Serie A, we didn't see some games that due to some of these teams being part of the Italiana. So some of these teams did not play their match day 16. Vamos a enfocarnos otra vez en lo que es la Premier League, que está en la jornada 17, la Liga, que está en la jornada 17, y la Serie A, que está en la jornada 17. Algunos de estos partidos no disputaron en la Serie A, no se disputaron porque algunos de esos equipos jugaron la Copa Italiana. Entonces no jugaron lo que es la Liga de la Serie A, y ya se jugó la final donde el Napoli ganó, y la Copa Italiana es de el Napoli y ese torneo doméstico se ha terminado. Napoli ganó 2-0 la Supercopa Italiana con goles de Navineres, y dos goles de Navineres, uno en el minuto 57 y otro en el minuto 39. El Napoli ganó 2-0. Un Napoli que viene jugando muy bien, pero se le viene viendo lo que son algunas bajas porque viene tocado a veces jugando muchos partidos, y esto a veces sucede, pero ya el Napoli es el campeón de la Supercopa Italiana, y hoy nos vamos a volver a lo que es esto del fútbol europeo de las ligas. Esto es pase ambidiestro, ambidextrous pass, fútbol honestamente, soccer, fútbol honestly. Y para esos que están aquí hoy con nosotros, este canal es acerca de analizar y dar resúmenes de fútbol en la forma más honesta. For those that are joining us today, this channel is all about giving the summaries and analysis of each game of the three leagues that we focus, which is the Premier League, La Liga, and La Serie A, in the most honest way, without picking any sides, just giving a bland summary and analysis of the games and what is going on in these leagues. And we will focus firstly, like always, in the Premier League, a great league for those that watch football, soccer. In America, not a lot of people call it football. They usually call it soccer. But hey, to each his own, whatever rocks your boat, in other words. It's just how it is. Mucha gente aquí en los Estados Unidos conocen al fútbol como soccer, y se entiende que es algo que es de cultura, pero en lo que es alrededor del mundo se conoce como fútbol, y ese es el único país en todo el mundo que le dice soccer. Pero cada quien con su cosa, cada cultura con su cosa. Estamos aquí dando resumen, y vamos a comenzar con lo que es la Premier. Premier League is on match day 17. We're going to start the Premier League match day 17.
The first game of the Premier League. The first game of the Premier League. The first game of the Premier League starts with a Newcastle against a Chelsea. A Newcastle that saw goals from Waltmate in minute 4 and minute 20th, and Chelsea that saw goals from Reece James in minute 49 and goals from Pedro in minute 66. This was a high tempo match in St. James Park with both sides trading momentum. Chelsea controlled the possession phase, but Newcastle directed play created danger. Newcastle twice came from behind, and Chelsea attacked. It looked fluid, but the defense lapse cost them points. And a Newcastle that is in the 11th place and a Chelsea that is in the 4th place. A goal from Reece James that was a great free kick. This player keeps popping up for Chelsea in games that are really needed. He keeps stepping up and he keeps doing his work and he keeps representing this badge. And Chelsea picks up a win to stay top 4. And the Chelsea that has, again, so much talent overall throughout these years. They have picked up so many players, and this is a squad that has depth, but injuries happen. Some players just don't get time to play, and it's time in the season where your coaches already have their stated 11 and their starting 11 is already stated. So it's really hard to start fitting other players into a mechanism of strategy that you have already developed. But in this one, Chelsea and Newcastle tie in a game that they traded momentum, and Chelsea controlled the possession in some phases. Newcastle was direct, and they created danger, and Newcastle that came from behind twice again. But they end up this game tied. Second game is Bournemouth against Burnley, a game that ended up tied 1-1. A Bournemouth that saw goals from Semenyo, in minute 67, and Burnley that saw a goal from Broja in minute 90th. A relegation zone six pointer with both sides desperate for points. Bournemouth, a Bournemouth that dominated early, but a Burnley that grew into the match, and Burnley equalized late to steal a point. Bournemouth home form remains inconsistent. Bournemouth that is in the 15th place, and Burnley that is in 19th place. And a lot is being talked about Semenyo. He's a great player. He has quality at his feet. He creates danger. There is 3 teams that come up at the moment that are on the list considering picking him up. And those 3 teams are Manchester City, Manchester United, and Liverpool. In reality, out of all those 3 teams, there's only one that might need him. The other 2, they just have the luxury to be able to say we want him or we need him. It's not really a need on Manchester City or Liverpool. It's more of a want and a luxury of being able to purchase and pursue the player. Manchester United, on the other hand, they have great players. They are in need of a dangerous attacking player. They do have great attacking players, but Manchester United seem a bit frail, and I believe that they don't need an attacking player so much, but they need more of a defensive midfield that is more steady and more secure, or at least a partner to Casemiro. And Semenyo still has a lot to go. The January window is about to come up, so he can be transferred during that time. But those are the only 3 teams that are following him at the moment: Liverpool, Manchester City, Manchester United. The one that is willing to activate that clause, 65 million clause, will be the one to take the player, and all of them have the money, in honesty. But Liverpool has a great squad. Manchester City has a great squad. Manchester United, they might be missing some pieces, but they have talent. Or maybe it's not even that they're missing pieces, they just don't have the chemistry altogether yet. But in this one game, Bournemouth and Burnley tied, and Semenyo is somebody to talk about. And in this game, Semenyo gives a goal to put them ahead, but
Burnley equalized in the 90th minute. Moving on, we have a Brighton against the Sunderland, a game that ended 0-0. A cagey affair with a few clear chances. Sunderland defeated compactly. Brighton struggled to break lines, and Sunderland earned a valuable away point. Brighton lacked the final third sharpness. Sunderland continued to grind out on their results after promotion, and Brighton that is in the 9th place, and a Sunderland that is in the 6th place. A Sunderland that has been competing, Sunderland that has been there, a Sunderland that keeps going up the ladder, or at least it stays steady to not lose but not to go low on the table, and a Sunderland that is one of those teams that came from from the second division and got promoted and has been really strong promoted team this season. So Sunderland is keeping up and is showing that they can compete in this Premier League. Moving on, we have a Manchester City against the West Ham. A Manchester City that wins 3-0 at home against the West Ham. A Manchester City that saw goals from Haaland in the 5th minute and in the 69th minute, and a goal from Reinders in the 38th minute. A dominant City performance at the Etihad. City controlled the match from start to finish with overwhelming possession and shot volume. City's press suffocated West Ham. Clinical finishing restored momentum in the title chase. City tying the gap between Arsenal and Man City is in the 2nd place, and West Ham is in the 18th place. And Erling Haaland that put 2 goals to extend his goal leadership to 19 goals. With this being said, will anyone catch up to Erling Haaland and his Golden Boot race? I doubt it. I really do. And I really do not think that anybody will be capable of catching up to this guy at the moment in any way possible. The season is long, but he already has 19 goals and is only match day 17. And the second player with the highest amount of goals is Igor, player for Brentford, and he's only 13 goals in there. And Haaland already built a gap of like 6-7 goals. So it's really going to be hard for somebody to catch up to this guy. But I don't think anybody can catch up on that Golden Boot race. And Haaland passed Ronaldo's most goal record of 103 goals in Premier League. And Haaland passed this with only 114 games. And he has 104 goals. Ronaldo has more games, less goals. Haaland has less games, more goals. So for those that want to compare this, you can look at the statistics. It took Ronaldo around 200 games to score 103 goals, and it only took Erling Haaland 114 games to score 104 goals. This guy is a machine. Every time he scores, he hears the robot celebration. It keeps showing that he knows that people say that he is a robot. You ask me, he's an agile mechanism that is just, it was built to play this sport and be a poacher and be a top poacher, and more in the Premier League. He already surpassed Kun Agüero's highest scoring player for Manchester City. So he already surpassed Kun Agüero, who's the highest scorer for Manchester City, and he already passed Cristiano Ronaldo, who is a great legend and is still playing to this day in the Premier League record. So who can step up to Erling Haaland? I don't think anybody can. I don't think we will be seeing that. But he's a machine. He's a machine, and he's a machine that is still developing. Every season he gets better and better for Manchester City. And Manchester City has so much quality on the ball, but when it comes to defending, they are a bit frail. I will always say that, and I will always stand by that. And I will always say that in general about Pep's teams. He focuses so much on the technical part of handling the ball in the game, but fails to give his defense a firm composition. And Donnarumma kept a few out against West Ham when they were playing this game. And West Ham that was not so fine on their attacks and their chances at the same time. And another player to talk about is Turkey. Ryan Cherki.
a great talent. This guy's a natural number 10. Something that those that have followed Pep and follow football now question, why did Pep bring a purely offensive player when Pep does not love those type of players? That those type of players that do not help defensively. That's what Pep doesn't like. And he brought him to this Manchester City. Everybody that watches Manchester City, watches the Premier League currently, know that this is a pure number 10. He has a lot of talent at his feet, but he would not sacrifice defensively. He will not sacrifice to the level that at least Pep Guardiola wants defensively. The lack of defending on Turkey is one of the reasons why Pep doesn't want to cherish him or hype him, you could say, too much. And Pep knows what Turkey is capable of offensively. However, the lack of defensive is what he does not appreciate. Pep Guardiola does not appreciate the lack of defensive awareness and help that Turkey offers. Players like Turkey are something we are losing in modern football, and this is a great topic to talk and touch. Today's football has become more athletic and more robotic. We don't have those players that are very natural and are very talented on the ball. We don't have those much. And Turkey is one of them that we have been able to see. Those type of players that bring talent, natural talent, and they leave you in awe and make you appreciate the football. But modern football, it has changed so much. Players have become a bit more robotic, more athletic. There's no freedom whatsoever for creativity so much. Is Football has become a very strategic game of executing in certain ways. You don't see players just creating opportunities out of nowhere. It's just there's a system to follow. There's an equation to develop to get that result. Is like you have to follow a certain equation to get that result that is needed, and we are losing that today. Modern football has changed a lot. We don't get to see those natural players anymore. But Turkey is somebody that still has that and brings that onto the table in this football, and is a player that Pep Guardiola definitely likes, definitely loves, but he will not hype him or cherish him because he doesn't sacrifice too much defensively. And for those that know, no. And today's football requires a more athletic and robotic player. That's just pure honesty. And yes, it's good because that's what football requires of you nowadays. But at the same time, football has lost that creativity and natural flow of why coaches picked you to be on the team. These are things that happen, and these are things that sadly make up what sport is today. And for those that know, and for those that don't, they just focus on watching games. But football has changed a lot in the past few years. Is it good? Yeah. Is it bad? Yeah. Everybody can side with their own side, but watching football from a young age for the past 15, 20 years, it has changed so much. And Turkey is one of the very few number 10s that has the freedom to play. And he's in Pep's team. Let's see how good and great he does. He's been doing great so far. Nothing but in awe of what he brings to the football field for Turkey. He's a great player. How far would this go? We will see. A Manchester City that is building that chemistry, is getting more rhythm. But offensively they are great. But defensively, I believe they can still work and get better. But only Pep can decide that because he's the coach of that team at the end of the day. Moving on, we have a Wolves against a Brentford. A Wolves that loses at home by 2 against Brentford. A Brentford that sees goals from
that sees a brace from Luis Potter in minute 63 and minute 83. Brentford executed a perfect away performance, compact defense, and efficient counterattacks. Brentford scored in both halves. Wolves' attack lacked penetration. Wolves tied Sheffield record of 17 games without a win. Wolves keep finding obstacles that are turning to be bigger than their motive. How far will Wolves sink? Are the players mentally still in this, or have they sunk? And they are sitting in the last place with only 2 points. And the question just gets bigger and bigger for Wolves. Are the players there? Have they sunk? Are they still involved? Do they still feel like they can get involved? Do they still feel like there's hope? These are questions to be brought up, um, to question the players. And yes, this type of questions sometimes can only make you feel worse. But this team is really struggling. They only have 2 points, and they keep just not finding the way to at least get a few points and pick up rhythm to get out from the position they are in. And Brentford is in the 12th place. Moving on, we have a Tottenham against a Liverpool. A Tottenham that lost to Liverpool 2-1. A Tottenham that saw goals from Richarlison in the 83rd minute, and a Liverpool that saw goal from Isak in the 56th minute and Ekitike in the 66th minute. Liverpool scored first, and when Richarlison came in, he put a goal for Tottenham. This game was a really intense game. Xavi Simons getting a straight red, leaving his team with 10 men. A bad foul on his national team captain, Van Dijk. A bad look on Simons in general. A statement away win for Liverpool. Spurs started brightly, but Liverpool's transition were lethal with the defensive error from Tottenham and quick transition from Liverpool. A Wirtz that gets his first assist, and then Isak that scored but comes out injured. And he will be out for a few weeks, up to a couple months. It's really sad to see this, but these are things that happen in football. And Ekitike keeps making himself relevant in this Liverpool team. For me, he should be in the starting 11. This guy has 5 goals in the last 3 games. You can't argue that. He has 5 goals in the last 3 games, and not only that, since this season has started, Ekitike has been a guy to at least be there and create threats. So it's just, you can't argue when a player keeps showing up. And yes, you have other assets that you purchased for more that were doing great at other clubs, but Ekitike, he should be kept in that starting 11, and he keeps making himself relevant. A Liverpool that scored twice before Spurs. Late push from Spurs defensive structure looked vulnerable, and their inconsistency makes a mark again. This time, Spurs inconsistency comes down to a player being out. Then they are a player being thrown out of the game by straight red, who's Simons, and they are left with 10 men. And at that point, Liverpool was already up by 2. And then after that, you have a Romero that gets sent out by a second yellow on a kick on Konate. Romero, that is the captain of Tottenham. He should show a bit more class, just saying, because you're a captain, and you should be a role model more than anything. And this was a very cheapy game in certain occasions of the game. And for those that say no, well, look at the games and the small details. Tottenham was being aggressive in a bad manner, and red cards show this. Liverpool that gets themselves in the top 5, and a Tottenham that is in the 14th place, and a Liverpool that is in the 5th place. Moving on, we have an Everton against an Arsenal. An Arsenal that won by 1 as visitors. A Arsenal that saw a goal from Jokic in the minute 27th by a penalty. A gritty Arsenal win in Goodson Park. An Arsenal controlled territory, but Everton defended bravely. Arsenal scored the only goal in a tight match. Everton's scoring struggles continue. Arsenal regained top spot in the table after losing it just for a few hours. This game was played in the afternoon. Manchester City played earlier in the morning, or earlier in the day.
and they got the first spot for just a few hours, and then later on, Arsenal won. They go back to first. And Jake O'Brien, he was the one who caused this penalty. I mean, just to put it out there for Jake O'Brien, what goes through his mind to do such action? Why do you put your hands up like that? If it wasn't for that action, the game would have gone tied. Even if you defended and suffered, the game would have gone tied. The table would have changed. You take a point away instead of giving Arsenal free 3 points, because this is Arsenal dominated. Arsenal held the ball. Arsenal moved and everything, but if it wasn't for this penalty, Arsenal would have not gotten a goal. That would have been the only opportunity that was given to them, and it came from an action that can just be questioned by what goes through your mind when you do such action. That's all I can really think. I mean, and judge apart from seeing the game that Arsenal controlled. But if it wasn't for that action, Arsenal would have might not even score a goal and would have been tied. You take a point, Arsenal takes a point, and the table gets tighter, and somebody can take Arsenal of the number one place. But these things happen. Decisions, small decisions in the heat of the game. You don't think sometimes. The oxygen gets supplied to your muscles more than to your brain. For those that don't know, and it's just a decision that leaves you with a loss, a tight loss, and then brings Arsenal back to number one. And it's just sad to lose in such way, just in my opinion, due to a mistake, or a really horrendous mistake. It's a really bad mistake. And Arsenal midfield, on the other hand, very resilient, tough, intercepting, fighting, connecting, and a huge pillar here in this midfield is Declan Rice. This guy has been outstanding for Arsenal. Even Atreta always says it, that he's a really important player for him. But this guy makes that midfield connect in general for everything. Intercepting, the toughness, the resilience, the connection. Declan Rice is a pillar in this Arsenal midfield. Everton that is in the 10th place, and Arsenal that is in the first place. Then we have a Leeds against a Crystal Palace. A Leeds that wins 4-1. A Leeds that sees goals from Calvert-Lewin in the 38th minute, and then in the 45th minute +4 complementary time, he scored a brace. Then Leeds also see a goal from Aparu in the 60th minute and Stack in the 90th minute +11 complementary time. And Crystal Palace that sees a goal from Divini in the 90th minute +2 through a penalty. A shot result at Ellen Road. Leeds delivered the best performance of the season. Leeds dominated physically and tactically. Dominic Calvert-Lewin scored for the 5th Premier League game in a row. Palace defense collapsed under pressure despite all of the changes for Palace. It was always going to be tough ask of Palace just 2 days after the final game in the opening phase of the Conference League, and so it proved Leeds get away from relegation zone, something that they have been fighting for the past 12-13 games, and Leeds is in the 16th place and Palace is in the 8th place. Moving on, we have an Aston Villa against a Manchester United. An Aston Villa that wins at home 2-1 against Manchester United, and Aston Villa that saw 2 goals, a brace from Morgan Rogers, a goal that came in the 45th minute with a great shot on from the left side, putting it onto the right side, almost a curler, if not a curler, and then almost the same type of shot in the 57th minute, but a little bit more close to the goal. And then we have Manchester United who saw goals through Matheus Cunha, answering literally within minutes, 2-3 minutes after Rodgers scored his first goal in the 45th minute. Villa that extended their winning streak in all competitions to 10 straight matches and remain firmly in the title race. Balanced possession, slightly Villa controlling phases. Villa created the clear opportunities. Man United was strong in the early spells, faded after Fernandes came out injured. Fernandes came out with an injury. He pulled the muscle, so some of the news say that he might have torn it, but it depends on the
level of gravity of how bad he tore it, and if he really tore it, he might be out for months. If it's not that bad, he might just be out for days, weeks. And United struggled to create a high quality chances. Man United still showed the firmness on their defense and quick reaction to close gaps, in which Rodgers had his chances and punished twice. Constant threat cutting inside, one of the league's breakthrough stars this season. And Matthew Cunha, one of United's few consistent attacking outlets. Man United that shows the inconsistency and stay mid-table, and Aston Villa that is top three putting pressure, and Aston Villa that is third, and Manchester United that is seventh. Aston Villa, Morgan Rogers. That's all you need to know. This team, from what the season at the beginning was to what is now, they have gone up the ladder really, really well. And for Morgan Rogers, from what he was at the beginning of the season, not even being starting 11, to now being starting 11 and scoring and being a relevant man and making change and threats for Aston Villa, this is just chemistry and compound put together. So this guy is just Emery. He's definitely happy with this guy. Definitely happy with this guy. Aston Villa takes the win. 2-1. Manchester United still have problems to solve. Even though, yes, they were the team to control, they were the team to create more, but that's not enough. You have to be more fine in front of goal and take advantage of your chances. You have to be more clinical in your finishing. And Aston Villa didn't have many opportunities, but the few times they had the opportunities through Morgan Rogers, they were clinical. So guess what? They got the goals. Guess what? They won. They were clinical. That's what happens sometimes in football. You have to be really, really clinical to be able to capitalize on the small opportunities you have. You have to be clinical. Then after that, we move on. The last game of the day, which it was concluded today, is Fulham against Nottingham Forest. A Fulham that won 1-0 at home. A Fulham that saw penalty through Jimenez in the 45th plus 5 minutes complementary time. This was a low tempo, low chance match where neither side produced much attacking quality. Fulham controlled slightly more on the ball and created the only real decisive moment of the game. Douglas Luiz clipped Kevin in the box, leading to a VAR check penalty, and Raul Jimenez converted in the 45th plus 5 complementary time in the first half. With a composed finish through penalty. Forest improved briefly after halftime with Morgan Gibbs White attempting an overhead kick, but they failed to register great shots on target, and across the full 90 minutes, Fulham managed the game professionally with Robinson again standing out on his athleticism and defensive reliability. Fulham that is in the 13th place, and Forest that is in the 17th place. A Robinson that this guy, I mean, American talent, he's somebody to be proud of. He shows that he's really great in his wing and that he can be relied on running that up and down the wing as a defender. He can be relied on. And this is it's a type of player that you want to have in your team. Somebody who can produce attack and somebody who you know that for sure are gonna come and defend. But in this Premier League, we have Arsenal that returned to the top with a disciplined away win. Well, more like an error from Everton given to them with a penalty that, yes, Arsenal created opportunities, but if it wasn't for that penalty, they might have not scored and this game would have ended up in a tie. Manchester City that wins at Crystal Palace and strongly with a dominant 3-0 win victory, and then Liverpool that stay in the hunt in the big win against Spurs 2-1, and a Leeds that produced a really shock of the week and smashing Palace 4-1, and relegation battle intensifies. Bournemouth, Burnley, and Everton all drop points. So these are teams that if they stay on this type of route, they are close to the relegation zone, something that you don't want to be close to, something that you try to get away with. And Sunderland continue to show resilience with another clean sheet, even though they tie. Sunderland is keeping up in this Premier League. They are one of the very few teams that has been promoted to the Premier that are keeping consistent, keeping themselves far away from the relegation zone. So these are just some of the few things to look at in this Premier League.
Premier League that is in match day 17, and we'll be seeing more after this, after Christmas, and we'll be seeing more, which is called Boxing Day for those that don't know. And that's all for the Premier League. Now we'll be seeing La Liga. La Liga. Ahora vamos a ver lo que es la Liga. Vamos a ver lo que es la Liga, que está en la jornada 17 y que también se resumió hoy. El último partido que se jugó fue el Athletic contra el Español. Fue el último partido de hoy. Pero una liga que está en la jornada 17. Una liga que comienza con el Valencia contra el Mallorca, un partido que termina empatado, un Valencia que ve gol por medio de Hugo Duro en el minuto 52 y un Mallorca que ve gol por medio de Samu en el minuto 23. Un partido equilibrado en Mestalla, aunque el Valencia dominó la posesión y el ataque, el Mallorca golpeó primero, pero el Valencia reaccionó tras el descanso. El Valencia tuvo más iniciativa, pero sin claridad en el último pase. Un Mallorca que resistió bien y buscó contragolpes. Ambos siguen en zona medias sin despegar. Un Valencia que sigue cerca del descenso sin poder alejarse con una buena ventaja. Un Valencia que está en el 17º puesto y un Mallorca que está en el 13º puesto. Después de eso tenemos un Real Oviedo contra un Celta que termina empatado 0-0. Un encuentro muy táctico y cerrado. El Oviedo defendió con orden, el Celta tuvo el balón pero sin profundidad. El Real Oviedo que mantuvo posición y atacó pero no tenía efectividad suficiente. Punto que sabe un poco para ambos. El Real Oviedo que está en el penúltimo puesto, que es el 19º, y el Celta que está a mediados de la tabla en el puesto 7º. Después de eso tenemos un Levante contra una Real Sociedad. Un partido que termina empatado 1-1. Un Levante que ve gol por medio de penal de Delan en el minuto 94 y una Real Sociedad que ve gol por medio de Cubo Taque en el minuto 46. A la Real Sociedad se adelantó primero en el minuto 46, pero Levante empató en el descuento. La Real Sociedad controló gran parte del encuentro y parecía tener los 3 puntos en la bolsa, pero en el bolsillo, pero no terminó así. Como vivimos, como sabemos, vemos que el Levante consigue un penal en el minuto 94 y ese es un gol psicológico de, 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 de Cubo en el borde del entretiempo. El Levante, empujado por la urgencia de ser colista, se volcó al ataque en los últimos 15 minutos. La insistencia tuvo premio del descuento con una falta dentro del área que de la convirtió con frialdad para evitar la derrota local. Un Levante que está en el último puesto de la liga, el puesto número 20, y una Real Sociedad que está en el puesto 16º. Una Real Sociedad que se empieza a acercar un poco mucho a lo que es a la zona de descenso. Después de eso tenemos un Osasuna contra un Alavés. Un Osasuna que gana 3-0 contra el Alavés. Un Osasuna que ve goles de Budimir en el minuto 72, en el minuto 81 por medio de penal, y un gol de Raúl en el minuto 93. Tras una primera parte igualada sin goles, un 0-0 en el primer tiempo, donde Sivera mantuvo vivo al Alavés con varias paradas clave, el Osasuna desató una pegada en la segunda mitad. El equipo de Alessio Lisi fue mucho más agresivo tras el descanso, perdón, mientras que el Alavés de Cudé se diluyó y apenas generó peligro real sobre la meta de Sergio Herrera. La entrada de Budimir en racha fue decisiva para destacar el encuentro, permitiendo a los navarros irse al parón navideño con 18 puntos y sensaciones muy positivas, alejándose de la zona baja. Por su parte, el Alavés queda tocado tras encadenar malos resultados fuera de casa. Un Osasuna que está en el 12º y un Alavés que está en el 14º puesto. Después tenemos un Real Madrid contra un Sevilla. Un Real Madrid que gana 2-0 en casa. Un Real Madrid que ve goles de Bellingham en el minuto 38
y ve un gol de Mbappé por medio de penal en el minuto 86. Tras un inicio con ocasiones para ambos equipos, Jude Bellingham puso el 1-0 en el minuto 38 con un potente remate de cabeza tras un preciso centro de falta de Rodrigo. A pesar de la ventaja, el Sevilla generó peligro constante. Thibaut Courtois fue figura del encuentro al salvar al Madrid con paradas cruciales, especialmente en manos a manos contra Isaac Romero y Alexis Sánchez. El Sevilla sufrió la baja de un defensor marcado por doble amonestación en el minuto 68. Además, su técnico Matías Almeida fue expulsado durante el descanso por protestar. En el minuto 86, Kylian Mbappé selló el 2-0 desde el punto penal tras una falta sobre Rodrigo. Con este tanto, Mbappé alcanza con 59 goles en un año calendario, igualando al récord histórico de Cristiano Ronaldo con el club. A veces si te pones a ver a este Madrid, te preguntas si pudiera el Madrid resolver si no estuviese Mbappé. ¿Pudiese el Madrid resolver si no estuviera Mbappé? Un Madrid que se ve muy inestable, sigue presentando problemas individuales que afectan al equipo en general. Y un Xavi que no está satisfecho con sus jugadores, sabes que pueden dar más. Eh, muchos dicen que el Madrid es el único equipo que puede estar pasándola mal y todavía está en segundo y todavía sigue peleando la Champions. Pero está donde está por el talento individual que tiene, no porque está jugando en equipo. Si este Real Madrid jugara en equipo, creo que no fueran muchos aquellos equipos que se le pararan y lo pudieran estancar. Tal vez unos 3 más 4 equipos que se le pudieran parar a este Madrid con el talento que tiene. Si este Madrid jugara como equipo, no creo que haya un adversario que lo pueda parar. Es un Madrid con una plantilla muy buena. Es un Madrid que tiene a un entrenador muy bueno. Un entrenador que, vuelvo y lo repito, lo dije la semana pasada, en la jornada pasada, que es un entrenador que llevó a Leverkusen, un equipo que sí es bueno, pero un equipo que él fue quien moldeó a estos jugadores. Lo dejaron hacer lo que él quería con estos jugadores para crear el equipo que tuvo esa temporada con el Leverkusen. Entonces creo que a veces la directiva tiene que darle a él un poco más de libertad para poder hacer lo que él quiera con los jugadores, para que estos jugadores sepan que lo que él está tratando de transmitir es lo que puede funcionar y va a funcionar porque ya lo hizo. Es un entrenador que tiene buena mentalidad para el fútbol, tiene buena su forma de procesar y de destacar el fútbol en el campo es muy buena. Lo hizo con el Leverkusen, que no eran jugadores que eran conocidos, sino que por el fútbol que él les dio fueron conocidos. Pero un Madrid que otra vez sí está bien, está peleando, pero si el Barcelona sigue ganando y no encuentra ningún tipo de obstáculo, esta liga se la lleva el Barcelona. Porque el Madrid estuvo en punta con 6 puntos o más, pero con 1 o 2 empates y una pérdida, 2 pérdidas, ya pierdes lo que es esa ventaja que tenías. Pero un Madrid que gana 2-0 y un Xavi que no está satisfecho con su equipo porque sabe que pueden dar mucho más. Un Madrid que está en segundo y un Sevilla que está en décimo. Después tenemos un Girona contra un Atlético de Madrid. Un Girona que pierde por 3 en casa contra el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ve goles por medio de Coque, Gallagher y Griezmann. Gol de Coque en el número 13, un gol de Gallagher en el número 38 en el minuto 38 y un gol de Griezmann en el minuto 92. El Atlético de Madrid se impuso con autoridad en Montilivi
Un resultado que permite cerrar el año 2025 en puestos de Champions y con una imagen de mucha solidez. Jan Oblak volvió a ser decisivo con intervenciones claves que impidieron la reacción del Girona cuando el partido estaba ajustado, mientras el Athletic sube a tercera posición con 37 puntos. El Girona de Michel termina el año en puestos de descensos. En el puesto 18, incapaz de reinvertir su mala racha, Nico González tuvo que retirarse lesionado en la primera mitad por molestias musculares. Un Girona que está en minuto 18 y un Atlético de Madrid que está en un Girona que está en el 18º puesto y un Atlético de Madrid que está en el tercer puesto. Jan Oblak, para esos que vieron este partido, hizo una buena tapada. No solo una, pero intervino muchas veces para que este Atlético pudiera seguir en este partido y se quedara en este partido. Jan Oblak es muy bueno, creo que siempre tiene buenas actuaciones y es muy bueno. Después de eso tenemos lo que es un Villarreal contra un Barcelona. Un Villarreal que pierde en casa por 2 contra el Barcelona. Un Barcelona que ve goles por medio de Rafinha en penal, minuto 12. Y un gol de Lamine Yamal en el minuto 63. Barcelona dominó en la cerámica. El equipo de Hansi Flick controló ritmo, posición y ocasiones. Rafinha metió gol en el minuto 12 por medio de penal. El brasileño abrió el marcador desde el punto de penalti. Tras falta cometida por Santi Comenzaña sobre él mismo. El partido cambió drásticamente en el minuto 39 cuando Renato recibió tarjeta roja directa por una entrada tardía y peligrosa sobre la Minya Mal. Era una entrada un poco muy agresiva, un poco muy, se puede decir, nasty, mala. Una entrada una entrada que sí era para roja. Eso es lo único que se puede decir. Era una entrada peligrosa y tardía sobre la Yamal y Robert Lewandowski, que entró en el campo en la segunda parte para cumplir su partido número 500 en las 5 grandes ligas europeas. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick llega a los 46 puntos, manteniendo una ventaja cómoda sobre el Real Madrid, que solo tiene 42 puntos. Eh, y por su parte, el Villarreal se mantiene en la cuarta posición con 35 puntos, cerrando un gran 2025 a pesar de esta derrota. Un Villarreal que está en cuarto lugar y un Barcelona que está en primer lugar. Después de eso tenemos un Elche contra un Rayo Vallecano. Un Elche que gana 4-0 en casa contra el Rayo Vallecano. El Elche ve goles de Forte en el minuto 6, Álvaro en el minuto 67, Germán en el minuto 70 y Neto en el minuto 91. Goleada inesperada. El Elche fue muy superior en intensidad y eficacia. El Elche respira. Rayo cae en zona peligrosa. Aunque la posición estuvo repartida, 46 para el Elche y 54 para el Rayo. El equipo ilicitano fue letal en sus llegadas. Eh, Desarmó un Rayo que se vino abajo tras el segundo gol y un Iñaki Peña, el guardameta de Leche, fue fundamental para mantener la portería a cero, realizando hasta 8 paradas ante los intentos de un Rayo que pase al resultado generó ocasiones además en la baja de Héctor Fort de Leche, jugador que metió gol y de paso salió lesionado. Fue una lesión media rara, si tú me preguntas a mí. Mete gol y a la misma vez que mete gol, un jugador se le cruza. Él dice a correr y cuando cae el hombro, como que el hombro se le disloquea. Entonces se le sale, puede que se le haya salido del saco aquí. Y no es algo fácil, pero estas cosas así suceden de la nada en los deportes. Y es algo, lastimosamente, Ford tuvo que salir después de meter gol en minuto 6.
El Rayo Vallecano perdió su lateral Iván Bayiú por una lesión muscular en la primera parte también. Y un Elche que está en el noveno puesto y un Rayo que está en el decimoquinto puesto. Después de eso tenemos un Real Betis contra un Getafe, un Real Betis que gana 4-0, un Real Betis que ve goles de Ruibal en el minuto 16 y en el minuto 49 por medio de penal. Metió lo que es un doblete y después gol de Fornals en el minuto 52 y un gol de Hernández en el minuto 60. Otra goleada dinámica. Betis arrolló al Getafe con un ataque fluido y presión alta. Betis se mete en el lleno de la pelea europea y el MVP fue Aitor Rubay. El jugador verde y blanco fue la gran figura de esta noche, de ese día, de ese partido. Liderando el ataque y mostrando una efectividad máxima. La afición despidió el año cerrando el nombre de Manuel Pellegrini, creando el nombre de Manuel Pellegrini y celebrando el equipo que sigue vivo en las tres competiciones, lo que es la Liga, la Copa y la Conference League. Un Real Betis que está en el sexto puesto y un Getafe que está en el 11º puesto. Después tenemos el último partido de esta jornada 17 de la Liga, que es el Athletic Club contra el Español, que fue hoy. Un Athletic Club que pierde en casa contra el Español. 2-1. Un Athletic Club que vio gol primeramente de Berenguer en el minuto 38 y un Español que vio gol por medio de Romero en el minuto 44 y un gol de Pere Milla en el minuto 52. El Atlético comenzó imponiendo ritmo, presión y volumen ofensivo, obligando a Dimitrovic a intervenir en varias ocasiones. Alex Beren en el minuto 38 abrió el marcador tras aprovechar un balón suelto en la área tras una acción de Nico Williams. Sin embargo, el español resistió con orden y respondió con contundencia. Carlos Romero en el minuto 44 empató justo antes del descanso. En la segunda parte, los pericos fueron más eficientes. Pere Milla culminó una transición rápida para el 1-2 definitivo. A partir de ahí, el español gestionó el partido con solidez y defensiva y transiciones puntuales, mientras que el Atlético acumuló posición sin transformar su dominio en ocasiones claras. Un español que lleva 5 partidos consecutivos ganando en la Liga y el Athletic Club está en octavo y el español está en quinto, que se mete a lo que es posiciones europeas para pelear por posiciones por europea y poder calificar a torneos europeos. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ganan. La lucha por el liderato sigue al rojo vivo. El Osasuna, el Betis y el Elche firman las victorias más contundentes. La Real Sociedad vuelve a dejar puntos en el tramo final. Otro partido en el cual se le van los 3 puntos. Y el Rayo y el Getafe salen muy dañados esta jornada. En esta jornada el Rayo y el Getafe salen dañados. Ahora tenemos la última liga en la cual nosotros nos enfocamos, que es la Serie A. La Serie A tuvo lo que fue 6 partidos disputados esta jornada 16. Esta jornada 16 de la Serie A tuvo solo 6 partidos disputados porque como podemos ver, el Napoli jugó lo que fue la Copa Italiana a mediados de la semana. El Inter también, el Bologna también y el Milan también. Y hoy se terminó lo que fue la Supercopa Italiana, cual el Napoli se la ganó 2-0 por medio de goles de Neres. Entonces el Napoli tiene algo que celebrar, un Napoli que tiene buen equipo, un Napoli que hace muy bien. Y ahora
solo tenemos 6 partidos que se disputaron en la jornada 16 de la Serie A. Y comenzamos con lo que es el Lazio contra el Cremonese, un encuentro muy cerrado en el Olímpico. Lazio llevó la iniciativa, pero el Cremonese se defendió con un bloqueo bajo y muy disciplinado. Las ocasiones claras fueron escasas y el ritmo del partido se mantuvo bajo obsesión. El Lazio dominante, pero sin profundidad. Tiros a puerta muy pocos, pero por ambos lados, ninguno de los dos equipos tuvieron muchos tiros. Un Lazio que pierde una oportunidad de acercarse a los puestos europeos. Un Cremonese que suma un punto valioso fuera de casa. Un Lazio que está en octavo y un Cremonese que está en 11º. Este partido del Lazio Cremonese terminó empatado. Después tenemos un Juventus contra una Roma. Un Juventus que gana por lo mínimo 2-1 contra la Roma. Un Juventus que ve goles de Francisco por medio de Francisco en el minuto 44 y gol de Openda en el minuto 70, y la Roma ve gol de Thomas Baldanzi en el minuto 75, un duelo más intenso el duelo más intenso del día. Juventus aprovechó errores defensivos de Roma y mostró mayor eficacia en la área. Un Roma que accionó tarde y no logró igualar el marcador. Una Juventus más sólida en transiciones. Una Roma que generó volumen ofensivo pero sin precisión. Un Yildiz que es un jugador que puede y tiene la creación para causar peligro y desbalance en el último tercio del campo. El turco es muy eficaz. La Juventus se mantiene firme en la zona alta y gana un enfrentamiento directo crucial. Una Juventus que está en quinto y una Roma que está en cuarto lugar. Después de eso tenemos un Cagliari contra un Pisa que termina 2-2. Un Cagliari que ve goles de Mikel Foloruncio en el minuto 59 y que le hizo en el minuto 71, y un Pisa que ve goles de Matteo Tramoni en el minuto 45 y gol de Stefano Moreo en el minuto 89. Partido abierto con alternativas constantes. Un Cagliari que empezó mejor, un Pisa que reaccionó consiguiendo un penal muy controversial, pero otra vez los oficiales son quienes dan estos pequeños regalos y ambos equipos mostraron fragilidad defensiva y los dos equipos estaban muy frágiles. El empate refleja bien el desarrollo del encuentro, 4 goles en un duelo muy dinámico. Pisa mostró carácter para remontar momentos adversos. Ambos siguen en la pelea por la permanencia. Cagliari está en el 15, en el 15º, y el Pisa está en el 19º. Está de penúltimo el Pisa. Después tenemos un Sassuolo contra un Torino. Un Sassuolo que pierde en casa por lo mínimo. Por un gol contra el Torino. Un Torino que ve gol de Nikola Vlasic en el minuto 66. Duelo táctico decisivo por una acción de penal. Un Torino que aprovecha una transición rápida para poder meter este gol. Sassuolo tuvo más balón, pero sin claridad, con un solo tiro a puerta. Un Torino muy sólido atrás, un Sassuolo con posición estéril. Un Torino que suma 3 puntos y se acerca a la zona media alta. Un Sassuolo que está en el 10º puesto y un Torino que está en el 13º puesto. Después de eso tenemos lo que es una Fiorentina contra un Udinese. Lo único que yo puedo decir es: por fin la Fiorentina tiene un gane. Y es un gane muy significante porque ganan por 5. Ganan por 5. No es un solo gane, sino que ganan por 5. Una Fiorentina que vio goles de Roland Mandragora en el minuto 21, Albert Gudmundsson en el minuto 42, Endur en el minuto 45 más 5 más tiempo complementario, y doblete de Moise Kean en el minuto 69 y en el minuto 56. Y Udinese que ve un gol de Omar Solete en el minuto 66. La goleada de la jornada. Fiorentina dominó de principio a fin con un ataque fluido, presión alta y una eficacia notable.
Udinese no pudo contener el ritmo ni la intensidad. Viola. 5 goles de Fiorentina, varios en jugadas combinadas. Fiorentina mejora su forma y recoge un gane muy vital después de 15 jornadas en ahogo. Un Udinese que queda muy tocado defensivamente, pero un Fiorentina que todavía está en el último puesto y un Udinese que está en el puesto 12º. Fiorentina coge un gane. Muy bien por la Fiorentina. Este es un gane muy, muy positivo, que tiene un gane que tiene un significado grande. Porque no solo ganas, pero también ganas por 5. Ganas por 5 significa que dominaste el partido y las oportunidades que tuviste fueron muy clínicas. Terminaste bien todas las oportunidades que tuviste y puede que haya tenido muchas más. Pero el Fiorentina termina con 5 goles a favor y gana de paso. Eso significa que tenés el fútbol que necesitas y a la misma vez fuiste muy bueno, fuiste muy clínico, terminando esas pequeñas oportunidades que tuviste. La Fiorentina coge un gane, está en último sí, pero coge un gane muy positivo con un significado muy grande. Ojalá la Viola siga para adelante y pueda seguir agarrando puntos. Porque una Fiorentina que tiene buenos jugadores. ¿Por qué razón la Fiorentina está pasando por esto? No podría decir. No podría decir, pero ya estaban sonando las alarmas. Ahora coge un gane. Ahora le toca construir en esto para poder seguir recogiendo puntos. Porque está todavía en el último puesto. Y después en esta jornada como último partido tenemos lo que es el Genoa contra el Atalanta. El Atalanta que gana por lo mínimo por medio de un gol de Isaac Hien en el minuto 90 más 4 del tiempo complementario. En un partido lleno de dramatismo hasta el último suspiro. La Atalanta se llevó los 3 puntos en el estadio Luigi Ferrari tras vencer 1-0 al Genoa. El partido cambió por completo apenas en el minuto 3, cuando el portero del Genoa, Nicolo Lealí, recibió una tarjeta roja directa. A pesar de jugar con 10 hombres casi todo el encuentro, el Genoa defendió con orden y valentía. Incluso tuvo oportunidades claras. La Atalanta controló la posición cerca del 70% y generó múltiples llegadas a través de Gianluca Smacca y Charles de Ketelaere. La Genoa que está en el 17º puesto, el Atalanta que está en el puesto 9º. El Atalanta se lleva este gane por lo mínimo y en el tiempo complementario, en el tiempo suplementario, complementario, tiempo extra, se lleva este gane por lo mínimo, por medio de Isaac Hien en el minuto 90 más 4 del tiempo complementario. Como podemos ver, tuvimos 4 partidos que no se jugaron. Partidos que esta jornada 16 que se van a jugar lo que es el Napoli contra el Parma se van a jugar en enero 14, un Inter contra el Lecce que se va a jugar en enero 14 y un Verona contra el Bologna que se va a jugar en enero 15 y un Como contra el Milán que se va a jugar en enero 15. Estos son equipos que disputaron la Copa Italiana, la Supercopa Italiana a mediados de semana y por eso estos partidos de la jornada 16 no se disputaron y se disputarán en enero 14 y 15. Como podemos ver en esta Serie A, un Fiorentina que firma la actuación más dominante y algo que le ayuda porque está en el último puesto y le ayuda, no solo es un gane significativo porque ganaron, sino que un gane significativo porque ganan por muchos goles, por 5 goles, por una diferencia de 4 goles. Pero a la misma vez les deja saber que tienen el talento y tienen el fútbol para poder jugar y ganar. Una Juventus que gana el partido más importante a nivel clasificatorio porque ahora se mete en puestos europeos.
Muchos empates mantienen la tabla muy apretada en la mitad de la tabla. Y como podemos ver, algunos de estos partidos lo que movió fue en los mediados de la tabla, porque los equipos que están en primero a como séptimo no jugaron, porque disputaron lo que es la Supercopa Italiana. Y muchos empates en esta tabla. Y mantiene la tabla muy, muy apretada. Ya de por sí está un poco apretada en lo que es en los primeros puestos. Y un Torino que sigue sumando de manera silenciosa pero efectiva. Un Udinese y un Cremonese que continúan con problemas defensivos. Una Serie A que está un poco apretada, sí. Una Serie A que está un poco apretada. Lo vuelvo a decir, una Serie A que está un poco apretada. Una Serie A que no solo está apretada, pero en la forma que está apretada es la diferencia de puntos no es mucho. Es una tabla que está bien apretada. Esta Serie A está indecisiva. No te podría decir que alguien se llevará esta Serie A o que ya están corriendo para llevarse esta Serie A. Está muy apretada esta Serie A. Pero esto es lo que mantiene el fútbol muy competitivo, muy lindo. Cuando una tabla está muy apretada y más, así como la Serie A, que del primer puesto al segundo es un punto, del segundo puesto al tercer puesto es un punto, del tercer puesto al cuarto punto es cuarto puesto es un punto. Y lo mismo así. Del quinto puesto al séptimo puesto lo que es son 4 puntos de diferencia, pero después pasas del séptimo puesto del sexto puesto al séptimo puesto es un punto de diferencia y después otra vez vuelve así, un punto de diferencia de séptimo a octavo, de octavo a noveno es un punto de diferencia, de noveno a décimo es un punto de diferencia y después tenés del décimo a decimosegundo puesto, están empatados en puntos. Entonces sí, esta Serie A está apretada. Esta Serie A está apretada. Pero este tipo de competencia es lo que hace que el fútbol se vea lindo y que la competencia fluya y se sienta que hay fricción. Y después en la Premier League lo que tenemos es, en la Premier League what we have is um, a 2 point gap between first and second, and then 3 point gap between second and third, and then a 1 point gap between Manchester City and Aston Villa. Manchester City is in second place with 37. Aston Villa is in the third place with 36. Chelsea with 29. So the top three is really tight. From first to third is 6 points. But from first to second is 2 points. And from second to third From first to third, is 3 points exactly. From first to second is 2 points. And from second to third is only 1 point. And then you have fourth place that has 29 points, fifth place that has 29 points, sixth place that has 27 points. So fourth and fifth, that can fluctuate depending on how they go, how Chelsea goes and how Liverpool does. That can fluctuate. Sunderland that has 27, and a Manchester United that has 26. Top three is really tight, but then there's a gap between top three and then fourth place. From fourth place to eighth place is only a 3 point difference. And then from eighth place to 15th place is only a 4 point difference. In the mid-table, a lot of things can happen in this Premier League. On the top, it can only change between the top three, depending on how many games these teams lose or win. If they win 2 consecutively or they lose 2 consecutive, then things can change. But there's a 10-point gap between fourth and first. But this is starting to shape. You can tell who are the top three that are going to run with it, and depending on the rhythm throughout the season, you can tell if they're going to stay there or not. Aston Villa looks strong. Manchester City looks strong. Arsenal, they win by the slightest error, an error that
makes you question what went through Jake O'Brien's mind when he did such thing. But Arsenal take a win, and of course they're gonna run with it. But Aston Villa looks really strong from what they were at the beginning of the season to now. They're really strong. Manchester City is picking up the rhythm. And Manchester City, that I was only judged by their defensive side. They are a frail team on the defensive side, but their stronghold is holding the ball and playing offensively. So this has and helps them hold the stronghold of second place and putting pressure on Arsenal. Then Liverpool is starting to pick up rhythm. But will they be able to go second, third, or fourth? Because it all depends of how Arsenal does. If Arsenal keeps this rhythm and this steadiness, they will run with it. They will definitely run with it. But if they tie one game, Manchester City can just snatch. And Aston Villa can go right behind. So this Premier League looks tight, but the top three are competing between themselves. Then from fourth place to 10th place, there's a competition to a degree. But you could say that from fourth place to 8th place, they are competing between themselves too. And then from 8th place all the way to 15th place, they are competing between themselves too. So it's like this table is starting to create pockets of competition between the teams that are in certain positions. But this, you can start seeing these leagues take form. This is the beauty that we start seeing now. These leagues are starting to take form. And then we have La Liga. We have La Liga now. Una liga que también empieza a tomar forma. Una liga que vemos al Barcelona de punta con 46 puntos, un Real Madrid con 42 y un Atlético de Madrid con 37. Lo que es del primero a tercer puesto son 9 puntos de diferencia. Y el Madrid y el Barcelona son los que están compitiendo ahí cerca, porque el Barcelona le lleva 4 puntos y después del Real Madrid y Atlético son 5 puntos, pero del Villarreal al Atlético son 2 puntos. Los primeros dos están compitiendo entre ellos dos. El Atlético está compitiendo a que no le lleguen a tocar el Español o el Villarreal. Pero ya podemos empezar a ver que estas ligas empiezan a crear como pequeños grupos en los cuales hay equipos que tienen que competir para salir de esa área y ir a competir a una área más alta o salir de esa área baja de las ligas. Entonces ya se puede decir que si estos equipos mantienen forma y ritmo y siguen así, los que están en primero van a seguir, y solo que algunos errores o pequeños faltas de jugadores o de ritmo puede que los dejen afuera de esta competición. Pero ya empezamos a ver que las ligas empiezan a tomar ya, como dicen, forma, y quienes van a salir con su carrera bien tranquilos. Y una liga que no tiene juegos esta semana, una liga que la siguiente jornada se jugará, una liga que la siguiente jornada se jugará, que es la jornada 18, se va a jugar el 1 de enero, el 2 de enero y el 3 y el 4 de enero. De la liga no hay fútbol estas siguientes 2 semanas. Sabemos que en la Premier tenemos lo que son Boxing Day, que se juega el 25, y la Serie A, que veremos partidos de la jornada 17 este fin
este fin de semana, que es diciembre 27. Diciembre 28 y 29 veremos partidos de la Serie A. La Liga no hay partidos, ya se acabaron los partidos. Esta liga se queda así hasta el principio de enero. La Premier veremos algunos partidos en lo que es el día de la Navidad. Para esos que celebran las Christmas y celebran la Navidad, veremos partidos el día de la Navidad o el Unboxing Day, que es el Unboxing Day, que es el viernes, que es el 26, veremos partidos. Hasta el domingo 28 veremos partidos para lo que es la Premier. Pero la Liga no se juegan más partidos. La Serie A se va a jugar y la Premier se jugarán partidos este fin de semana después de Christmas, después de la Navidad. We'll be seeing games from Serie A and Premier League, which we know Premier League is on Boxing Day. The Premier League will be seeing games that Friday and Saturday and Sunday, and the Serie A will be seeing games Friday, Saturday, and Sunday, but no games for La Liga. La Liga is done till January comes back. January 2nd will be the day that the La Liga is back after New Year's. But this is everything for today. We can start seeing these leagues take shape and create pockets of where certain areas of the leagues have to compete to get out of that area and go to start going up the ladder and compete with other teams and climb up the ladders. We can see that in some areas there's teams that are just 4 points away from each other. In the Premier League, we have the top three that they're just competing between themselves in the race. Then you have in La Liga that the top two are competing between themselves in the race. Then you have the Serie A that is really tight. The Serie A has the top 5 teams are competing to either get the first spot or not lose the first spot or not lose their spot at all. The Serie A, I believe, is the league that is the tightest at the moment. The La Liga is tight in the mid-table, and the Premier League is tight at the top, tight at the middle, and tight at the bottom mid of the table. But this is all for today. Esto es todo por hoy. Esto es Pase Ambidiestro, Ambidextrous Pass, Fútbol Honestamente, Soccer Football Honestly. Y gracias por todos esos that tune in with us, todos esos que están aquí con nosotros viendo viendo el resumen y la analización de estos partidos de estas ligas. Muchas gracias y que tengan buenas noches y que tengan una feliz Navidad. Happy holidays, happy Christmas for those that celebrate, happy holidays for those that see other celebrations for the holidays. Happy holidays for all of you. Thank you for being with us today. Esto es Pase Ambidiestro. And please don't forget to like and subscribe. Have a great night. Thank you.